जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज आम मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट विषय किसी प्रश्न एवं तार उत्तर विषय आलोचना करवा। तो चलते देखा आज प्रथम प्रश्न। आज प्रथम प्रश्न रही फ्रेंड्स, मालकानगिरी जिला ओडिशार केउं अंचल अवस्थित? देखंतु फ्रेंड्स, आपण को ऑप्शन ए रे रही उत्तर, ऑप्शन बी फ्रेंड्स दक्षिण, ऑप्शन सी पूर्व एवं ऑप्शन डी फ्रेंड्स आमर पश्चिम। यार सठिक उत्तरटी होउछि फ्रेंड्स आमर जोटा रही ऑप्शन बी फ्रेंड्स दक्षिण दिगरे मालकानगिरी जिला अवस्थित। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स, मालकानगिरी जिलार सदर महकुमार नाम कौन? देखंतु फ्रेंड्स, आपण को ऑप्शन रही ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मालकानगिरी, ऑप्शन सी कोरापुट, ऑप्शन डी नवरंगपुर। यार सठिक उत्तरटी होउछि फ्रेंड्स आमर जोड़ा रही ऑप्शन बी मालकानगिरी। मालकानगिरी जिलार फ्रेंड्स सदर महकुमा होउछि मालकानगिरी। मन रहिला। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स देखिबा, मालकानगिरी जिला केबे गठित होइतला? देखंतु फ्रेंड्स, ऑप्शन ए रे रही 1992 मसीहा, ऑप्शन बी 1985 मसीहा, ऑप्शन सी 2000 मसीहा एवं ऑप्शन डी 1975 मसीहा। यार सठिक उत्तरटी होउछि फ्रेंड्स आमर जोटा रही ऑप्शन ए ना 1992 मसीह आमर मालकानगिरी जिला गठित होइतला। परवर्ती प्रश्न देखिबा फ्रेंड्स, मालकानगिरी जिलार क्षेत्रफल केते? तो देखंतु फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी हेबो आमर जोटा रही ऑप्शन ए 5700 आमर 5700 केते ना आमर 91 वर्ग किलोमीटर आमर क्षेत्रफल रही मालकानगिरी जिले में। मन रहिला फ्रेंड्स। चलते देखिबा परवर्ती प्रश्न, मालकानगिरी जिलार सब डिविजन संख्या केते? तो देखंतु फ्रेंड्स, आपण को ऑप्शन ए रे रही केते फ्रेंड्स आमर 1, ऑप्शन बी रे रही फ्रेंड्स आमर 2, ऑप्शन सी रही फ्रेंड्स 3 एवं ऑप्शन डी रही फ्रेंड्स आमर केते ना 4। यार सठिक उत्तरटी होउछि फ्रेंड्स आमर कोन ना गोटे आमर सब डिविजन रही जोटा आमर ऑप्शन ए रे हेबो फ्रेंड्स आमर गोटिए ही मालकानगिरी जिला रे सब डिविजन रही। परवर्ती प्रश्न देखिबा फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न होउछि, मालकानगिरी जिलार तहसील संख्या केते? तो देखंतु फ्रेंड्स, ऑप्शन ए रे रही केते आमर 5, ऑप्शन बी रही फ्रेंड्स 6, ऑप्शन सी 7 एवं ऑप्शन डी रही फ्रेंड्स आमर केते ना 8। यार सठिक उत्तरटी होउछि फ्रेंड्स आमर कोन ना ऑप्शन सी फ्रेंड्स आमर 7टी मालकानगिरी जिले रे तहसील रही अछि। मन रहिला फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न, मालकानगिरी जिलार ब्लॉक संख्या केते? तो देखंतु फ्रेंड्स, ऑप्शन ए रे रही केते ना 5, ऑप्शन बी रे रही फ्रेंड्स आमर 6, ऑप्शन सी रही 7 एवं ऑप्शन डी रही फ्रेंड्स केते ना 8। यार सठिक उत्तरटी होउछि फ्रेंड्स आमर ऑप्शन सी जोटा अछि ना 7 फ्रेंड्स आमर मालकानगिरी जिले रे आमर ब्लॉक भी आमर 7टा अछि एवं तहसील मध्य 7टा अछि। मन रहिला फ्रेंड्स। चलते देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न रही, मालकानगिरी जिलार ग्राम पंचायत संख्या केते? तो देखंतु फ्रेंड्स, ऑप्शन ए रे रही आमर केते ना 100, ऑप्शन बी रे फ्रेंड्स रही केते आमर 105 एवं ऑप्शन सी रही फ्रेंड्स 107, ऑप्शन डी रही 108। यार सठिक उत्तरटी होउछि फ्रेंड्स आमर कोन ना ऑप्शन डी फ्रेंड्स आमर 108टी आमर कोन रही आमर ग्राम पंचायत रही। मन रहिला फ्रेंड्स। चलते देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न होउछि, मालकानगिरी जिलार पुलिस थाना संख्या केते? ना यार देखंतु फ्रेंड्स, ऑप्शन ए रे रही केते ना 10 रही फ्रेंड्स, ऑप्शन बी रे रही फ्रेंड्स 11, ऑप्शन सी रही 12 एवं ऑप्शन डी रही फ्रेंड्स केते ना 13। यार सठिक उत्तरटी होउछि फ्रेंड्स देखंतु आमर ऑप्शन सी जोटा रही आमर 12 ना आमर मालकानगिरी जिले रे 12टी पुलिस स्टेशन रही। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स, मालकानगिरी जिलार विज्ञापित परिषद संख्या केते? तो देखंतु फ्रेंड्स, ऑप्शन ए रे रही फ्रेंड्स गोटिए, ऑप्शन बी फ्रेंड्स 2टी, ऑप्शन सी 3टी एवं ऑप्शन डी रही फ्रेंड्स केते ना आमर 4टी। यार सठिक उत्तरटी होउछि फ्रेंड्स आमर जोटा अछि ऑप्शन बी आमर 2टी मालकानगिरी जिले रे विज्ञापित परिषद रही। मन रहिला फ्रेंड्स। चलते देखिबा परवर्ती प्रश्न।
পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে মালকানগিরি জেলার বিধানসভা আসন কেতে? তো দেখুন ফ্রেন্ডস আমার অপশন এ রে রয়েছে ফ্রেন্ডস আমার কেতে না দুইটি, অপশন বি রে রয়েছে ফ্রেন্ডস দেখুন ফ্রেন্ডস আমার অপশন এ রে রয়েছে গোটিয়ে, আমার অপশন বি রয়েছে ফ্রেন্ডস আমার দুইটি, অপশন সি ফ্রেন্ডস আমার তিনোটি এবং অপশন ডি রয়েছে ফ্রেন্ডস আমার কেতে না চারটি। এହାର সঠিক উত্তরটি ହେଉଛି ফ্রেন্ডস কোণ না আমার যেটা রয়েছে অপশন বি ফ্রেন্ডস আমার দুইটি আমার বিধানসভা আসন মধ্যে মালকানগিরি জেলাରେ রয়েছে। পরবর্তী প্রশ্ন ফ্রেন্ডস দেখিবা। পরবর্তী প্রশ্ন ହେଉଛି মালকানগিরি জেলা কেଉଁ রাজ্য সহিত সীমা সংযোগ କରିଥାଏ? দেখুন ফ্রেন্ডস আমার অপশন এ রে রয়েছে আন্ধ্রপ্রদেশ এবং অপশন বি রয়েছে ঝাড়খণ্ড, অপশন সি পশ্চিমবঙ্গ এবং অপশন ডি ফ্রেন্ডস কোণ না ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଆମର ସୀମା ସଂଯୋଗ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଧିକ ବାସ କରନ୍ତି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ରେ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ଆମର ସାନ୍ତାଳ, ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହୋ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବଣ୍ଡା ଜାତିର ଲୋକ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ରେ ରହିଛି ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ରହିଛି ସାବରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କୋଲାବ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବୈତରଣୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୋଲାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ରେ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଲୁହା, ଅପସନ୍ ବି ବକ୍ସାଇଟ୍, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କୋଇଲା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ମାଙ୍ଗାନିଜ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ମିଳେ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଲୁହା। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳେ। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ରେ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହାତୀ, ଅପସନ୍ ବି ବାଘ, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚିତା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହରିଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ହାତୀ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରେଳ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ସଡ଼କ, ଅପସନ୍ ସି ଜଳ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବିମାନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଠାରେ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଆମର ସଡ଼କ ପଥ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଟି ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ରେ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଲାଟେରାଇଟ୍, ଅପସନ୍ ବି ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କଳା ମାଟି, ଅପସନ୍ ସି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ବାଲି ମାଟି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କ'ଣ ନା ମିଶ୍ରିତ ମାଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ଆମର ନକ୍ସଲବାଦ, ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବନ୍ୟା, ଅପସନ୍ ସି ଖରା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଭୂମିକମ୍ପ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ନକ୍ସଲବାଦ ଏଠି ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଲିମେଳା ଡ୍ୟାମ୍ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ରେ ରହିଛି କୋରାପୁଟ, ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାଲକାନଗିରି, ଅପସନ୍ ସି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର।
एहार सठिक उत्तरटी होउची फ्रेंड्स आमर ऑप्शन बी फ्रेंड्स आमर मालकानगिरी। जेहेतु आम मालकानगिरी जिला विषय में पढ़ुचु तो फ्रेंड्स आमर यार सठिक उत्तरटी हेबो फ्रेंड्स मालकानगिरी। मन रहिला फ्रेंड्स। चलन देखा परवर्ती प्रश्न रही फ्रेंड्स वर्तमान मालकानगिरी जिलार कलेक्टर किए अछंती। तो देखंतु फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी कौन हेबो ना आमर जोटा रही फ्रेंड्स आमर ऑप्शन ए समेश कुमार आमर होची उपाध्याय होउछंती मालकानगिरी जिलार वर्तमान कलेक्टर अछंती। मन रहिला फ्रेंड्स। चलन देखा परवर्ती प्रश्न रही फ्रेंड्स वर्तमान मालकानगिरी जिलार एसपी किए अछंती। तो देखंतु फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हेबो आमर जोटा रही फ्रेंड्स आमर ऑप्शन ए विनोद पटेल बा पटेल कहि परिबे से वर्तमान मालकानगिरी जिलार एसपी अछंती। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स मालकानगिरी जिला केतोटी जिला को सीमा अंशीदार करिछि। तो देखंतु फ्रेंड्स आमर ऑप्शन ए रे रही फ्रेंड्स आमर गोटिए ऑप्शन बी दुईटी ऑप्शन सी तीनोटी एवं ऑप्शन डी आमर चारोटी। यार सठिक उत्तरटी होउछि फ्रेंड्स आमर जोटा होउछि गोटे ये होउछि आमर कोरापुट जिला को आमर सी कोन करिछि ना सीमा अंशीदार करिछि। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स मालकानगिरी जिला केउ डिवीजन रे जाउछि जाउछि नो फ्रेंड्स एटा हबो आमर कोन ना एटा हबो जाउछि हबो। तो देखंतु आमर ऑप्शन ए रे रही फ्रेंड्स आमर उत्तर डिवीजन ऑप्शन बी आमर दक्षिण डिवीजन ऑप्शन सी पूर्व डिवीजन एवं आमर ऑप्शन डी मध्य डिवीजन। यार सठिक उत्तरटी होउछि फ्रेंड्स आमर मालकानगिरी जिला दक्षिण डिवीजन रे जाउछि। परवर्ती प्रश्न फ्रेंड्स देखंतु कोन रहिछि लोक संख्या अनुसार ओडिशार सबुठारु छोट जिल्लार नाम कोन। तो देखंतु फ्रेंड्स आमर ऑप्शन ए रे रही फ्रेंड्स आमर अनुगुड़ ऑप्शन बी रही फ्रेंड्स कटक ऑप्शन सी मालकानगिरी एवं ऑप्शन डी फ्रेंड्स कौन जगतसिंहपुर। यार सठिक उत्तरटी होउछि फ्रेंड्स आमर कौन ना आमर जोटा अछि ऑप्शन सी आमर मालकानगिरी। फ्रेंड्स जदि एठी आ गोटे पॉइंट आपण माने मने रखंतु जोटा फ्रेंड्स अछि आमर ऑप्शन डी एठी जदि आपन को क्वेश्चन पचारि थांता कोन जदि पचारि थांता कि आमर एटा लोक संख्या न होइके जदि आमर पचारि थांता आमर आयतन अनुसार जदि आमर ओडिशार सबुठारु छोट जिल्लार नाम कोन ताहले हेई थांता फ्रेंड्स आमर ऑप्शन डी जगतसिंहपुर हेई थांता। मने रहिला फ्रेंड्स जदि वीडियोटी आपनकु टिके भी इनफॉर्मेटिव लागि थाए फ्रेंड्स ताहले वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भी भूलिबेनी फ्रेंड्स। देखा हबा परवर्ती वीडियो रे। थैंक यू फ्रेंड्स।